नमस्कार मोर प्रिय बंधुगण आजिर एही क्षुद्र भिडियो मु आपण मानकु एमिति किछि कहिबी जहा आपणक मनोबल को दृढ़ करिवो एवं सारा जीवन खुशी रे बा निश्चिंत रे रहिबार मार्ग फिटेई दबो। अनुरोध करुछि भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, दयाकरी अधारु छाड़ंतुनी। वास्तुशास्त्र अनुसारे जेतेबेले केउ व्यक्ति उपरे धन दौलतर वर्षा हेबार थिबो अर्थात जदि से धनी हेबार थिबो तेबे प्रकृति ताकू किछि एमिति खास संकेत देई थाए। धनी हेबार ठीक पूर्वरु प्रकृति एही 21टी शुभ संकेत देई थाए। सेथिपाई दयाकरी एही शुभ संकेत को इग्नोर करंतु नाही, काहेकि ना एही संकेत कही थाए कि आपणक जीवन रे किछि परिवर्तन हेबा को जाउछि एवं माँ लक्ष्मी जल्दी आपणक घर को आगमन करने को जाउछंती। हिंदू धर्म रे माँ लक्ष्मी को धनर देवी बोली कहा जाए। जेउ व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी को कृपा रही थाए ताकू केबे भी पैसा रे अभाव भोगिबा को पड़ी न थाए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पाई लोक माने विभिन्न उपाय अवलंबन करंती। एमिति मान्यता अछि जे जेउ घरे माँ लक्ष्मींकर कृपा रही थाए सेठारे किछि शुभ संकेत देखा जाई थाए। किंतु ता पूर्वरु जदि आपण माने भी चाहुछंती माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहू तेबे भिडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु ओ कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। हाथ कुंडेई हेबा जदि कौनसी पुरुषंकर डाहाण हाथ और स्त्री मानंकर बाम हाथ कुंडेई हुए तेबे एहाकू बहुत शुभ संकेत बोली माना जाई थाए। एहार अर्थ हेउछि जीवन रे धन समस्या दूर हेबाकू जाउछि एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकू जाउछि। शंखर ध्वनि शुभा जिबा सकाळु उठिबा मात्रे जदि शंखर ध्वनि सुना जाउछि तेबे एहा जीवन रे हेबाकू थिबा भल परिवर्तनर संकेत होई थाए। एहार अर्थ हेउछि आपणकर खराब समयर एबे अंत हेबाकू जाउछि। कला पिंपुड़ी घर को आसीबा जदि आपणक नजर रे आसु थाए कि कला पिंपुड़ी लंबा धाड़ी होई आपणक घर को आसुछंती एवं कौनसी खाद्य सामग्री उपरे बेड़ी छंती तेबे आपण बुझी जानतु कि माँ लक्ष्मी आपणक घर को प्रवेश करिछंती एवं बहुत जल्दी आपणक घरे पैसा अटकिबा आरंभ होई जिवो। सकाळ समय रे गाई आपणक द्वार को आसीबा जदि सकाळ समय रे गाई आपणक द्वार को आसी बोबाउछि तेबे एहाकू ईश्वरंक आशीर्वाद बोली भाबी नेबा उचित। सेही स्थान रे गाई को रुटी नचेत पाळ कुटा देई विदा करिबा उचित। एहार अर्थ एहा जे माँ लक्ष्मी स्वयं आपणक घर आगरे ठिया होइछंती। तुलसी गछ सतेज और भरपूर हेबा जदि हठात आपणक अगणारे तुलसी गछ सतेज और भरपूर होई जाए तेबे एहा खुशी और सुख समृद्धिर संकेत होई थाए। झाड़ू एवं माँ लक्ष्मी का संपर्क ज्ञानी मानक अनुसारे माँ लक्ष्मी और झाड़ूर गभीर संबंध रही थाए। जदि आपण सकाळु सकाळु झाड़ू करुथिबार देखुछंती तेबे एहा आपणकू धनी हेबार संकेत देई थाए। जदि आपण सकाळु ऑफिस बा निज कर्म क्षेत्र को जीवा बाटरे लगातार 5 दिन काहाकू झाड़ू करुथिबार देखुछंती तेबे
ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରେ ପଇସା ମିଳିବା। ଆପଣ ଯଦି ସକାଳୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବା ସମୟରେ ଘର ବାହାରେ ପଇସା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଧନ ଆଗମନର ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ବା କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ପକେଟରୁ ପଇସା ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉଠିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଲେଇ ତା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇ ତା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଛାତ ଉପରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଛାତରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇ ଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଧନବାନ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। 3ଟି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଝିଟିପିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଧନ ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟି ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଗଲେ ଏହା ଘରର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଖୁ ଦେଖିବା। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଆଖୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଘର ବାହାରେ ପେଚା ଦେଖିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚାକୁ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ପେଚା ଦେଖାଯାଏ, ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିହାତି ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଖିବା ଧନ ଆଗମନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହୋଇନଥାଏ, ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଚ୍ଚା ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। କୁକୁର ରାସ୍ତାରେ ରୁଟି ଧରିଥିବାର ଦେଖିବା। ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁର ପାଟିରେ କୌଣସି ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ରୁଟି ଧରିଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା। ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, ତେବେ ଭୋର 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଅବଶ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସୁଧାରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାରା ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାରା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୁଭ ପ୍ରତୀକ ଦେଖିବା।
जदि आपणको स्वप्नरे झाड़ू, पेचा, मयूर, हाथी, शंख, कदली किंबा झिटिपिटी देखा जाए तेबे एहा अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। एहार अर्थ एहा जे आपणकर धनी हेबार स्वप्न जल्दी पूरा हेबाकु जाउछि। सकाळु उठिबा मात्रे आपणको शंख ध्वनि शुणा जाए तेबे एहा अत्यंत शुभ होइथाए। जल्दी सकाळु उठिबा मात्रे आपणको शंख ध्वनि शुणा जाए तेबे एहा अत्यंत शुभ होइथाए। जल्दी ही आपणकर खराब समयर अंत हेबो। आपण सबु क्षेत्ररे सफलतार शीर्षतारे पहुँचिबे। किन्नरंकु देखिबा, जदि आपण केउ आड़े जाउछंती एवं रास्तारे आपणंकु किन्नर देखा जाए तेबे एहा मध्य अत्यंत शुभ होइथाए। आपण सेही परिस्थिति रे किन्नरंकु किछि पैसा देबा उचित। जदि किन्नर आपणंकु किछि पैसा ओलोटा फेराई दिए तेबे एहाकु जत्नर सहित संभाळिकी रखिबा आवश्यक। एमिति करिबा द्वारा धन प्राप्तिर जोग होइथाए, ता सहित आर्थिक स्थिति मजबूत होइथाए। घरर छातरे कोइलीर स्वर शुभिबा, कोइलीर स्वर शुभिबा मध्य बहुत बड़ शुभ संकेत होइथाए। एहार अर्थ एहा कि आपणकर धन वृद्धि हेबा संगे संगे घरर समृद्धि होइथाए। सकाळु उठिबा मात्रे पूजा नडियार दर्शन करिबा। जदि सकाळु उठिबा मात्रे पूजारे चढ़ा जाइथिबा नडिया देखुचंती तेबे माँ लक्ष्मींकर कृपा आपणଙ୍କ उपरे हेबाकु जाउछि। जदि एही भिडियोटी आपण मानंकु भल लागि थाए भिडियोटी लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं एही परी नुआ नुआ भिडियो देखिबा पई आम चैनल सहित जोड़ी होई रुहंतु। पुनर्बार देखा हेबो एक नूतन भिडियो माध्यम रे। से पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार।